tout le monde. اليوم نشوفوا تمارين حول الدرس السابق المتعلق بتكوين الأسماء من خلال الأفعال. نشوفوا التمرين الأول. Je relis comme dans l'exemple. أربط مثل المثال. عندك هنايا le verbe transformer. الاسم تاعو لا transformation. راح نديرو بنفس الطريقة. هنا نعتمدوا على لو راديكال. نشوفوا لو راديكال اللي نلقاوه في الجهتين نربطهم ببعض. هنا كلاسي تولي لو كلاسمون. ريغلي لو ريغلاج. entraîner l'entraînement. réparer la réparation. nager la natation. regrouper le regroupement. manifester la manifestation. sécher le séchage. هنا يعني المعاني la réparation يعني الإصلاح, le regroupement تجميع, l'entraînement تدريب, la natation سباحة, la transformation تحويل, le séchage تجفيف, le classement ترتيب, le réglage إعداد, la manifestation التظاهر. Deuxième activité, complète les définitions pour former des noms d'actions. Utilise ton dictionnaire. هنايا أكمل التعاريف لتتحصل على الأسماء واستعن بالقاموس. هنا l'action de fabriquer. fabriquer يعني يصنع et la fabrication. هنا ملاحظة صغيرة. le Q يصبح C. قلنا في الدرس السابق الأسماء المؤنثة يعني اللي فيها لا رايحة تاخد لو سوفيكس أسيون. هنا نتحصلوا على لا فابريكاسيون. لو كو يصبح سي لا فابريكاسيون. عندنا لاكسيون لاكسيون داروزي اي عملية السقي هي اي لاروزاج. تشكيل الأسماء يعني من الأفعال نضيف لها لي سوفيكس اللي درسناهم في الدرس السابق. قلنا أسيون وآج ومون. لاكسيون دوبيري عملية تشريح اي لوبيراسيون. كيف اسم مؤنث أضفنا أسيون. لاكسيون دو شونجي اي لو شونجمون. الأسماء المذكرة تأخذ دايما يا إما مون يا إما آج. l'action de balayer et le balayage. عملية الكنس. الجملة الأخيرة l'action de déménager et le déménagement. تنقل كما نقولوا احنا يرحل. déménagement. هنا أضفنا le mot. Troisième exercice, complète le tableau. أكمل الجدول التالي. عندنا le nom, le radical et le suffixe. هنا باش تسهل عملية الإجابة نبداو فقط بلو سوفيكس. عندنا هنا في الكلمة الأولى alimentation. عندنا action. نحط action في le suffixe يبقى لنا aliment. c'est le radical. l'affichage نحي age نحطها في le suffixe يبقى لي affiche. l'aménagement كيف نحط mon في suffixe يبقى لي aménage. le rasage نحط age و le radical ra. le séchage كيف age le radical sèche. l'assèchement assèche et mon. le suffixe mon. ننتقلوا للصفحة الموالية 109. عندنا l'activité numéro 3 complète comme dans l'exemple. أكمل كما المثال. عندنا المثال الأول. Badur installe des robinets. L'installation de ces robinets a duré 2 jours. كما تلاحظوا installer الفعل. هنا الاسم installation. أضفنا action.
Deuxième exemple, l'eau a inondé l'oasis. Les Bédouins étaient contents de cette inondation. Alors, هنايا رايحين نضيفوا action. نكتب inondation. مؤنث. Cette هو اسم مؤنث. إذن أضيف action. Tous les villageois ont arrosé leurs arbres. Cette, أنا cette اسم مذكر. Arrosage. Cet arrosage a permis aux arbres de revivre. C'est le chef des Bédouins souriant encouragea Badur. C'est grâce à cet encouragement. مذكر cet هو اسم. Cet encouragement que les Bédouins tristes ont eu de l'eau. هنا عندنا cet adjectif démonstratif pour les noms masculins qui commencent par une voyelle ou un H muet. Donc, il y a imma encouragement, il y a imma âge, mais هنايا تصلح لنا encouragement. Tout le village a félicité leur héros. C'est félicitations. هنا عندنا félicitations نحطوها في الجمع لأننا عندنا c'est l'adjectif de présentation, la présentative au pluriel. On ravit le jeune bédouin. La nouvelle installation d'eau a été inaugurée par le roi. Tous les Bédouins ont assisté à cette inauguration. Inauguration. Badur a présenté son projet. Cette féminin. Présentation. A plu à tout le monde. Quatrième activité, ajoute un suffixe au verbe pour écrire des noms. يعني أضف un suffixe لتتحصل على الاسم. Améliorer, une amélioration. هنا حذفنا ER, on supprime le ER, on ajoute action. Allumer, kif. Je supprime le UR. L'allumage, j'ajoute âge. Arranger, kif. Un arrangement. S'abonner, je supprime ER. Un abonnement. Narrer, la narration. Cinquième, transforme les verbes en noms. حول الأفعال إلى أسماء. Le roi est intervenu pour trouver une solution. On a intervenu تصبح l'intervention du roi. تدخل الملك. Badur a négocié avec chef des Bédouins heureux. La négociation يعني التفاوض du Badur. مفاوضة بادور مع مسؤول البدويين. Les Bédouins ont chargé leurs chameaux et ont changé le lieu. البدويين حملوا جمالهم وغيروا المكان. هنا chargé تعود le chargement des Bédouins. Les hommes ont rattrapé le retard. Le rattrapage des hommes. Sixième activité. Ajoute un suffixe au verbe pour écrire des noms. أضف نهاية le suffixe يعني mon ولا action ولا âge لتكتب الأسماء. La légende raconte que cet homme a contribué à la réalisation et à la construction. construire هنايا تاع بالنسبة ملاحظة هنايا بالنسبة للأفعال
التي تنتمي إلى المجموعة الثالثة ولا لتنتهي ب IRE هنا رايحين نضيفوا لها اكسيون. رايحينش نضيفوا اسيون، ما نضيفوش مو، ما نضيفوش اج، رايحين نضيفوا اكسيون. الوغ ملاحظ نعاود الافعال التي تنتمي الى المجموعه الثالثه المنتهيه ب اي ار او. نعطيكم بعض الامثله. مثلا عندنا traduire, instruire, détruire, construire. كاين بزاف افعال. هذه الافعال كي نستخرجوا منها الاسماء نضيف اكسيون. De la grande mosquée du village, il a facilité déplacer à tous les villageois. هنا déplacer تصبح le déplacement التنقل. Ça contribué à apporter la joie au village. Contribuer تصبح contribution. هنا sa contribution كما هضرنا دائما قلنا الاسم المؤنث نشوفوا واش يسبقوا. هنا اسم مؤنث إذن أضيف نحذف ER ونضيف action. هنا Ussion, contribution à apporter la joie au village. Il a aussi fait donner de sa maison aux orphelins et aux nécessiteux. هنايا il a aussi fait la donation ou là نقدروا نقولوا le don de sa maison aux orphelins et aux nécessiteux. Septième activité, construis les phrases en utilisant des noms formés à partir des verbes suivants. Utilise ton dictionnaire. شكل ولا ركب جملا باستعمال الأسماء المشكلة من خلال هذه الأفعال واستعن بالقاموس. عندنا détourner الاسم رايح يولي détournement. نعطيكم جملة مثلا هنا détourner بمعناها يشيح النظر ولا يبعد النظر. Détournement des yeux et ignorance du problème. يعني إشاحة النظر وإهمال ولا جهل المشكلة. Augmenter يعني يرتفع. أنا نعطيكم مثال. La dégradation du commerce extérieur serait en partie due à une augmentation des coûts salariaux horaires. يعني التدهور ولا تقهقر التجارة الخارجية كانت ولا جزء من كان بسبب تكاليف العمالة لكل ساعة عمل. passer تنقل le passage. أنا نعطيكم un proverbe يعجبني بزاف. Chaque épreuve de la vie est un passage dont on sort toujours avec une nouvelle maturité. يعني كل اختبار للحياة هو ممر نخرج منه دائما بنضج جديد. تمنياتي لكم بالتوفيق. إلى اللقاء.